A day in my life is a public school teacher, a full-time VA, a full-time wife, and a full-time mom. Sa wala damha, moabot di ay miug tulo ka adlaw sa Bohol. Among sabot kay usa ka gabi ug duha ka adlaw raman unta. Unya kay na-enjoy man namo, mihangyo pud in taon ko nga maligo mi og maanindot nga dagat sa Bohol. Daghan og panag-istorya nga nahitabo. Pungpas akong amiga, shout out di ay ni Ma'am Geraldine Ilupre. Mulabay ra daw mi og usa ka lungsod. Dayon, maabot na mi sa among destinasyon. Unsa man po di ay nga ang usa ka lungsod oy perting daghana nga barangay. Moabot pa siguro sobra sa usa ka oras among biyahe. Ubay-ubay Bohol gyud. Ang among unang giadto kay ang Kinali Beach. Picture didto, picture diri, kay low tide man kaayo good. Nag-entrance fee mi or environmental fee ba to? Basta worth 30 pesos per person. Pero katong bayara para na to payment sa tanang entrance basta sumpay lang sa katong nga dagat. So bisan nasa ka nga dagat, dili na ka mo bayad, ipakita na lang nimo imong ticket. So ana akong amiga nga naapa ko ni dagat nga wala ga low tide. So amo na pud giadto. Dira-dira dayon. Nagkalapas-lapas, nangasaag na lang among agi pero bahala na. Naabot mi sa lugar nga mingaw, walay samok, ug ang bawd ra gayud imong madungog. Nalingaw mi sa pagpicture ug pagkaligo. Yes, naligo ko nga gapang tulog. Kay wala naman ko'y masuot lain. Human sa among lingaw nga pagligo, na mauli na mi sa balay, ug nagandam na mi sa among pag-uli pa Cebu. Naghulat mi sa bus mga alas 4 ug nakasakay mi mga media na. Nibiyahe na pud mi patagbilaran ug nakasakay mi sa light ferry mga alas 8 na sa gabi. Nauli mi sa among balay sa alas 11 sa gabi. Makaingon yun ko nga salamat Bohol ug sa sunod na pud.